सांग मान देखिपे ये हूँ आम गाँव गाई गोठ तो एवं समय हो जाए समय 10:30-11 बाजिगला तो गाई गोठ चरिया सब समस्त रेडी हो तो गाई मन को समस्त जंगल को निया सब चरवाई देखिपे। हाय सांग माने जय जगन्नाथ नमस्कार। आपण मैंने केमती अच्छा मु बहुत भलर अच्छी भावुची आपण मैंने भी बहुत भलर थे सांग माने ये हूँ मोर ब्लॉग नंबर 3 आउ देखिपे मुझी आज आम गाँ घाई पाखक तो वर्षा दिन बहुत दिन है ना ये आसनी देखापी मुझे आसी नी तो सांग माने मुझी आग को घाई देखापी आसी वर्षा दिनटा माने भ्यूरा को भाया थी से देखा आसी तो आपण मैंने वीडियो जारी रुहतु आपण मान को सब किछि देखैबी तो सांग माने देखिपे बहुत दिन प्राय गोटे वर्ष है मुझे जगह को आसीनी तो आपण मान को देखैबी जदि भल लागुथिबो वीडियोटी ताल वीडियो गोटे भाई भाभी वीडियो गोटे लाइक करदेवे आउ चैनल को जदि नुआ आसथिबो सांग माने चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताले चलतु सांग माने आपण निजर मतामत दिंतु ताले वीडियो को आरंभ करवा चलतु। देखिपे ये हूँ मो गाँ पानी टांकी ये हूँ मो गाँ देखिपे आपण मन केमती लगुच गाँ निश्चय कमेंट कहतु। ये हूँ मो गाँव टावर देखिपे ये मो गाँ तो देखुवे सांग माने ये हूँ घाई को जा रास्ता आमे तो बर्तमान मोर आजुर जाऊँ अजु से आगे आगे जाऊँ छता धरिकी मु तो ता पछे पछे जाऊँगी तो सांग माने कहबार यह जे माने ये जगह को आसबार प्राय गोटे वर्ष होगला मु आसी नी कहीं मु चेन्नई थी आउ वर्षा दिनटा तापर मो देह भी टी भल नाला तो बहुत दिन असुविधा थिलारो मु आसी पारलिनी आपण को प्रेम भल पाइबा जोगु मु आपण को किछिटा देखै बोली ए जगह को आसिली आउ आपण मान को निश्चय देखैबी माने मो सहित अजु अच्छा अजु टी कथा अजु ए जगह को आसी केमती लागुची भल लगुच अनेक दिन धरी मुझे आई नी भाई आदि कहबार आम आसु घाई बुलबू आम ये घाईर माछ भी भल स्वाद होती बहुत लोक भी नौन माछ तो देखी बात एपटे एपटे जब जीव सांग माने ये रोड रे जब जीव गोटे गाँ को जीव गोटे जंगल गाँ को आएपटे जीव साइड साइड जीव घाई साइड साइड तो अजु कहबार सांग माने तार मतामत हूँ सर से भी बहुत दिन धरी आसी नाला तो आपण मान को देखी जगटा कौ भाया अच्छी घाई तो वीडियो रे माने जारी रुहतु आपण को निश्चय देखी तो अजु भी आग आग जाऊँगी देखिपे देखु अजु भी आग आग जाऊँगी मुझे पछरे पछरे जाऊँ सांग मैंने आओ देखा चलतु से घाई को जाकर पुणी थे देखा तो सांग मैंने देखिपे ये हूँ से रास्ताटा तो एपटे एपटे ये चढ़िया पड़ो प्रथमे तापर से आर पटे जाक पड़ो तो चलो फास्ट ऊपर को चढ़ा तापर देखा सांग मैंने मुझे जाऊँगी ऊपर को चढ़ी चढ़ी जाऊँगी तो वर्षा दिनटा ना गोड़ हाथ गोड़ खसीगले तले पड़ज तो देखिपे मो पछकाने पूरा आपण मैंने देखुवे पूरा व्यू अजु मो पछरे आसु धीरे आस तो रास्ताटा पूरा एभली बहुत कच्चा रास्ता देखा देखु पूरा जो देखु आम गाँ घाई देखिले देखु आम गाँ घाई ये जाक बरकोली थी देखु आम गाँ घाई तो सांग मैंने पाखक जा देखा देखेबी तो केमती लगुच निश्चिंत आपण मैंने कमेंट माध्यम रे कहिबे देखु देखिले आम आसिलु सेपटू आसिलु
से रोड एमती होके आसिलु सांग मैंने आउ ये ऊपर चढ़िलु ये ऊपर चढ़ी एमती आसिलु देखिपे ये हूँ केनाल एमती जीव सेपट आर देखु देखिले ये सब बिल लगा चलछि देखिले आपण मानू केमती लगुच निश्चय मतामत कहे मैंने देखिपे यही हूँ से सुंदर प्राकृतिक दृश्य देखंतु ये हूँ से सुंदर प्राकृतिक दृश्य आम ए जगह को आसी छुआ दिन में या ऊपर सांग मैंने गाधिया को आसलु देखिपे ये हूँ सांग मैंने मो गाँव ये हूँ घाईर सौंदर्य आपण मैंने चाहिए सांग मैंने निश्चय आसबे जगह को आउ निश्चय बुलिकी जापर देखु कि सांग मैंने पानी साउंड टी लहरी रोचे तो साउंड शुभा जीवनी भल कि तो निज निज टी आडजस्ट करेंगे देखु देखिले देखु ये घाईर सुंदर परिवेश देखु देखिले देखु चारिआडे देखिले एपाई बोली मु गोटे वर्ष है आसी नी जगह को मो सहित सांग मैंने अजु आसी देखिले अजु आसी तो सांग मैंने देखुवे ये हूँ से सुंदर परिवेश जहाँ को मुझे गोटे वर्ष है आसी नी देखु देखिले देखिले देखु छुआ बेले सांग मैंने ये ऊपर सांग मैंने तौल को पर्यटन डेंकी गाधौलु किंतु बहुत वर्ष बीतीगला आम आसुन तो आपण मान बोली मुझे देखा आसी तो केमी लगुच आपण मैंने कहतु देखिले मो पछपटे देखु चाहिए आपण निश्चय आसीपारे देखु देखिले जिते बड़े दरकार हम सांग मैंने डाकू पूरा मोड़ी की आपको गेट को तलू करा ऊपर कहीं से ए सीधार नालटा अच्छी केनाल अच्छी तो सांग मैंने जारी रखिए आर पटे आउ गोटे नदी को जा देखी जा तो से केते पानी जाऊँगी तो निश्चय भाव रुहतु देखिपे आगुरी सांग मैंने यहाँ पूरा लुहार प्लेट लगी आग लुहा प्लेट नाला जो कौन कह काठ काठर सब जाक ये थिला एमती किछि थिला तो सांग मैंने कौन करवा आसीचु जो काले पूरा खरा दिन रे सांग मैंने ये पानी रही खरा दिन से आर जाए सुखीज ए वर्षा दिनटा ना वर्षा दिन बोली जगह पूरा पानी तो चलतु देखा से आर जगह तो से सेपटे गोटे ब्रिज ऊपर केते पानी जाऊँगी ये देखेबी आपन को देखु रास्ता एभली तो से जगह को जाकि सांग मैंने देखा मैंने देखिपे मुझे जो जगह को चाहिए से जगह को आपण मानक देखे दे आसली तो देखिपे से जगार हूँ मैंने गाधौ देखु देखिले ये जगह देखु देखो आम सांग मैंने से जगार थिलु से ऊपर थिलु आम एत दूर आस गोटे हाफ किलोमीटर हम चली चली आसिलु देखु सांग मैंने पिला जाक आसिकी ऊपर पूरा डेई डेई गाधौं मिटे आते पानी जाऊँगी घसे कि नहीं जीव देखु बहुत जोगला पिला बापा बहुत पड़ेगा देखिले से आर पटे आसान मैंने बस डेब डेबू गाधेबू कि ना गोटे थर डे राजा बे राजा
ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ରେ 40 ଫୁଟ ତଳକୁ ହେବ, 40 ଫୁଟ। ତ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆସିକି 40 ଫୁଟ ତଳକୁ ଡେଇଁଲା ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟା। ଦେଖ ମାନେ ସେତିକି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ତା ପାଖରେ। ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ ଥିଲା ଦେହ ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ତାପରେ ପାଣି ଏମିତି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା। ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖୁଣ୍ଟ, ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର, ଏଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତିକିରୁ ପୁରା କଟ୍ ଅଛି। ଏବେ ଟିକେ ବାଜିଗଲା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡଟା ଫାଟିଯିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖୁଣ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିଲେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖୁଣ୍ଟ। ସେ ଆଗରେ ଅଛି କାଠ, ପୁରା ବଡ଼ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖୁଣ୍ଟ ଯାକ ପୁରା ଭସେଇକି ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ ତ ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖା ହେବା ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇକି କଥା ହେବା। ଏଇଠି ମାନେ ପାଣି ସାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ କିଛି ଶୁଭା ଯାଉନି। ତ ଅଜୁ ଚାଲ ଯିବା। ଅଜୁ ହଁ ଭାଇ, ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିକି ତମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଯାହା ଆଇବା ପାଇଁ ତ ମନ ଥିଲା। ଆଉ ତମେ ଆଜି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲି, ଟାଇମ୍ ପାଉନଥିଲି। ତମେ ଆଜି ଡାକିଲ, ମୁଁ ଆଇକରି ବହୁତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରୁଛି। ଆଉ ଗାଁ ମାନେ ଅଛି ତାପା ଦିଟା ହେଲେ ତାପା ଦିଟା ଦେଖୁଛି ଗାଁର ପରିବେଶ, ନଦୀ ନାଳ ସବୁ ଦେଖିବ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେଉଁ ଅଜୁର କହିବାର ମାନେ ହେଉଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଯେଉଁ ପଚାରି ବୁଝିଲି, ତ ସିଏ ଏଇଟା ପଚାରି ବୁଝିବାର ମୁଁ କାରଣ ହେଉଛି ଏ ଜାଗାକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ତ ବର୍ଷେ ପରେ ଆସିଲି ନା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ମାନେ ଘାଇ ତଳ ପଟେ ଅଛି ବିଲ ମାଳି, ତ ବହୁତ କିଛି ସୁନ୍ଦର। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, ତ ସେ ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟି ଅଛି, ନେଟୱାର୍କ ଖୁଣ୍ଟି। ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟି ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଅଛି ନେଟୱାର୍କ, ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଅଛି ନେଟୱାର୍କ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମତାମତ କୁହନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଘାଇର ଗେଟ୍ ଉପରକୁ କିଛି ସମୟ ଦେଖେଇବି, ତାପରେ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ବଢ଼ିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖା ହେବା କିଛି ସମୟ ଆଗରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ପାଗଟା ଟିକେ କିଛି ଭଲ ନୁହଁ। ତ ମେଘରେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର କରିଛି, ପୁରା କଳା କଳା ମେଘ ବାଦଲ କରିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିଲେ ଏପଟ ସାଇଡ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମେଘଟା ପୁରା ଅନ୍ଧାର କରିଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଘରକୁ ଯିବା। ତ ଘରକୁ ଯିବା ସମୟ ବି ହେଇଗଲାଣି ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ତ ବର୍ଷା, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ତ ତେଣୁକରି କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି, ବହୁତ ଦେହ ବି ଥଣ୍ଡା ହେଲାଣି। ତ ଚାଲ ଆପଣମାନଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ବୋଲି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଛି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖା ହେବା ଆଗକୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବୋଲେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ଷାରେ ତ ଆସିଥିଲି ଏଇ ଘାଇକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଅଜୁ ବି ଆଗ ଆଗ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛି। ତ ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ମତାମତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଇଟା ତ ଛୋଟ ଘାଇ ଥିଲା, ତ ଆଠୁ ବି ଆଉ ଗୋଟେ 2 ଗୁଣ ବଡ଼ କି 3 ଗୁଣ ବଡ଼ ହେବ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଘାଇ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇବି। ସେ ଜାଗାରେ ପୁରା ଆଠୁ ବି ଟିକେ ଆଉ ସେଇଟା ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ବହୁତ ଭଲ। ତାପରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବି ଭଲ ଅଛି, ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇବି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏମିତି ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ତ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇବି, ଆଉ ନିଜର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ତାପରେ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ତ
ତ ଦେଖା ହେବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲେ ମୁଁ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବଢ଼ିବି। ଆଉ ରଖୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ସାଙ୍ଗ ଅଜୁ ବି କହୁଛନ୍ତି ମୋର, ଦେଖନ୍ତୁ ଅଜୁ ବି କ'ଣ କହିଲେ, ଭାଇ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଘରକୁ ଯିବା, ବର୍ଷା ଆସିବ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ଷା ବି ପଡ଼ୁଛି ଜୋରସେ, ଦେଖିବା ଧୀରେ ଜୋରସେ ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ। ତ ଛତା ଧରିଛୁ କିନ୍ତୁ ଛତା ତ ଖୋଲିନୁ। ଅଜୁ ଯିବା। ଯିବା ଯିବା ଭାଇ, ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ହେଲାଣି ଆଉ ଭୋକ ଲାଗିବାର ଅଛି ଆଉ। ତ ଚାଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଅଜୁ ଆଉ ମୁଁ ଆସିଥିଲୁ ଏ ଜାଗାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖିଲୁ ଯାଉଛୁ, ଘରୁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ କଥା ତେଣୁକରି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା। ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତା